बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज हम कुछ बातें हज़रत अताए रसूल नायब रसूल फ़िल हिंद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा अजमेर और अमीर चिश्तियाँ क़िबला चिश्तियाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ वाक़यात मैं आपको बयान करूँगा। मैंने पहले भी एक क्लिप में बताया था आपको कि जब आपका विसाल पाक हुआ था तो 96 बरस की उम्र में आपका विसाल पाक 633 हिजरी में हुआ और आपकी पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा हुआ था हाज़ा हबीबुल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसने वफ़ात पाई है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी आपके बारे में, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगां, तुझे बेकसों का ख्याल है, और मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है, मैं मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, और मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहार चिश्त का फूल है, वो बहार गुलशन फ़ातिमा, चमन अली का निहाल है, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सब की भरती है जोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है। आज भी मुसलमान हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, सारे हज़रत ख्वाजा पाक की बारगाह में जाके बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से हाज़िरी देते हैं और हज़ारों लोग वहाँ पे ख़ास तौर उर्स पे तो लाखों का इज्तिमा होता है, लेकिन हज़ारों लोग हर रोज़ जाके उस दरगाह पाक से जो आपका लंगर शरीफ है और जहाँ पे बहुत बड़ी 80 मन की देग भी है, 150 मन की देग भी है, वहाँ पे लोग जो है वो खाने खाते हैं। आपकी ज़ुबान पाक में वो तासीर थी कि आपने कई जो हिंदू पुरोहित थे, जो हिंदू बहुत बड़े जादूगर थे, उन सब को दायरा इस्लाम में दाखिल किया, आपके मुरीद और आपके खादिम बन गए। आपको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी थी कि मुस्तकबिल के हालात भी लौह महफूज आप पढ़ लेते थे। एक दिन आप बैठे हुए थे, आपके साथ हज़रत ओहदुद्दीन करमानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी दोनों बैठे हुए थे। आपने देखा एक बिल्कुल बच्चा जो है वो आपके पास से गुज़र रहा है। आपने देख उन दोनों बुज़ुर्गों से फ़रमाया कि देख लो, ये लड़का एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। फिर वो वक्त आया, लोगों ने देखा कि वो बादशाह कितना नेक था, जिसकी कभी असर की सुन्नतें भी कज़ा नहीं हुई थी। वो बादशाह सुल्तान अल-तुतमश या सुल्तान अल्तमश जिसको हम कहते हैं, असल में उनका नाम अल-तुतमश है। वो सुल्तान जो था फिर वो वहाँ का जो था हाकिम बना और उसकी हिंदुस्तान का हाकिम बना, और कैसा हाकिम था कि जिसकी कभी नमाज जो है वो तहज्जुद की भी कज़ा नहीं हुई। इशराक, चाश, तवाबीन और 5 नमाज़ें वो जो था तकबीर उला के साथ पढ़ा करता था, बहुत नेक था। तो हज़रत की ये जो जी थी तरबियत थी और आपकी निगाह पाक का ये फैज़ था। आप एक दफ़ा गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि 7 आतिश परस्त हैं और वो शदीद अपनी रियाज़त आग की पूजा कर रहे हैं पास बैठे हुए। आपको ख़्याल आया, आपने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? उन्होंने कहा जी हम तो जो है वो इबादत कर रहे हैं, इस जो है आग की पूजा हम करते हैं, हम आतिश परस्त हैं। आपने फरमाया इस आग की क्यों परस्तिश करते हो तुम? कहने लगे जी डर है ये हमें जला ना दे, तो इसलिए हम इसकी परस्तिश करते हैं कि मरने के बाद ये हमें जलाए ना। तो आपने फरमाया आग ख़ुद बेज़ाते ही तो किसी को नहीं जला सकती, ये तो अल्लाह का हुक्म हो तो जलाती है, अल्लाह का हुक्म ना हो तो आग जला नहीं सकती। कहने लगे अगर यही बात है तो आप हमारे सामने दिखाएं कि आग आपको जला सकती है कि नहीं, आप हाथ इसमें डालें। आपने कहा हाथ की बात करते हो, ये तो मेरे जूते को भी नहीं जला सकती अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी जो जूती थी, आपकी जो पापोश मुबारक थी, उसको आग में डाल दिया और साथ आपने उसी वक्त फरमाया कि आग मोइनुद्दीन के जूते को मत जलाना। ये कहना था तो आग जो थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई, जूता पड़ा रहा, आपने बाहर निकाल के रखा। ये देख के वो जो लोग थे वो मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गों को कैसी कुव्वतें ताकतें अता की होती है। जब आपकी करामात का बड़ा शोरा हो गया अजमेर में और दिल्ली में और सारे हिंदुस्तान में, तो पृथ्वीराज जो था उसकी माँ को किसी ने कहा हुआ था कि एक वक्त में एक दरवेश आएगा, उसका बड़ा नजूम पे जो था यकीन था उसकी माँ का। उसे नजूमियों से पता कराया, उन्होंने कहा एक दरवेश होगा जो तुम्हारे बेटे की सल्तनत को उलट देगा।
پرتھوی راج کے ذہن میں یہ پکا خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ وہی بزرگ ہے جس سے میری سلطنت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی اتنی کرامات روز میں سنتا ہوں، انا ساگر جھیل کو یہ لوٹے میں بند کر لیتے ہیں، اور جو ہے لوگ ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں جادوگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے ارادہ کیا اور ان کے جو خدام تھے ان کو تنگ کرنا شروع کیا۔ تو آپ کے خدام پہ جب اس نے زیادتی کی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ باز آ جاؤ اور یہ غرور اور تکبر چھوڑ دو، ہمارے خدام کو تنگ نہ کرو۔ اس نے کہا جی میں تو کروں گا، آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے ایک فقرہ اس وقت جو تھا وہ تاریخی آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو فرمایا پتھورا را زندہ گرفتہ بدست لشکر اسلام دادم، یعنی ہم نے پتھورا کو زندہ جو ہے لشکر اسلام کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اسی اثناء میں آپ نے خواب میں جا کر اور اس شہاب الدین غوری کو حکم فرمایا کہ تم ہندوستان پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، بس دیکھ کے بڑا متاثر ہوا۔ وہ آیا، 20,000 آدمی تھے ٹوٹل اس کے پاس، اور 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ جو تھا وہ پتھورا پرتھوی راج کے پاس فوج تھی۔ اس کے باوجود 20,000 مسلمان جو تھے شہاب الدین غوری کے، انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ زندہ گرفتار ہو گیا جو تھا پرتھوی راج۔ تو یہ بزرگ جو ہوتے ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دیتی۔ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز۔ تو یہ جو ہے نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نولی مفام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ اللہ کریم پہ جب یقین ہوتا ہے مسلمانوں کو تو پھر 60 آدمی لے کے خالد بن ولید جاتا ہے اور 60,000 کے لشکر کو جو ہے شکست فاش دے دیتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کامیابیاں ہیں اور جو منزلیں ہیں ان کے سلام آئیں گے، اور کامیابیاں کامرانیاں قدم چومیں گی ہمارے بھی مجاہدوں کے۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ابھی لندن کا جہاز جو تھا ہمارے نوجوانوں نے کتنے 2.5 منٹ کے اندر نیچے گرا دیا تھا اور وہ سارے بھاگ گئے تھے، اور ایم عالم کس کو نہیں یاد۔ تو یہ جو یقین کامل ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا جو ہوتا ہے نا، وہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان بزرگان دین کی نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما رہے ہو۔ ان بزرگان دین کے طفیل اللہ کریم ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔